Hello guys, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing great. So we the RTMC members can Sunday say to Ramon short ride that walk with a say to do the side be more good jazz key say to one so video the video the first one last of Saviaro. Please to like, share and subscribe. And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808, cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. And when a Filipina tells me Malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck, no money in the bank cause I make sense. I put in work till I'm brain dead. I spit a fast soul like a breaknecks and the crowd goes wild. Mayhem. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. We are heading towards Kohima. Oh, ये रास्ता खराब. हाँ, नहीं खराब तो नहीं है. और ये ब्रेक करा दिया. क्या रास्ता है नहीं?
लेते हुए क्या नजारा है क्या नजारा Ôi, khi đi xe toàn sắp kết gì à rồi mà. Ôi, anh đi em là loài rồi cái sốc lại. Anh đi là loài rồi. Hello, welcome back to my channel. Ravi, hey. Channel to my welcome. Channel to my welcome. Please subscribe. 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 Cuman bak sound ni record na hoy. Oh, baik tu semua dah. Yes, boss. Itu kan nanti kan mula hoy siya. Yo. बेसी गरममा छ बाङ्गी जस्तै बाङ्गी चाहिँ चिप्टु बेसी करा Rata-talaga namda bandang maya sa. Napali berapa dia rata-talaga namda full maya. Itu gorkhali আছে. Gorkhali আছে আমি তো gorkhali. আমি লংখাম বস্তিতে থাকি যে। ওই ए 염증 앞니라가 바이크도 하이에서 쓰대. 앞니라가 바이크도 하이에서 쓰대. 바이크가 나 바이크. Tiger. Hoy na na. Enggak pasti enggak. Das. मिट्टी का खुशबू लेते हुए मजा लेते हुए हम लोग जा रहा है अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा खतरा आपको ये तो आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन में है जगह जगह में थोड़ा ऐसा है रास्ता सारा वैसा जो बनाया था पूरा खुल के निकल गया जो ब्रेक पूरा खुल के निकल गया आई होप जल्दी बना लेगा वो लोग जो चढ़ते वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छा इतना मेहनत कर रहे हैं गुड रोड थोड़ा आगे देखने से जो हमारा दोस्त लोग है ना वहाँ पे एक दूसरे को देखा ही नहीं दे रहा है मिट्टी से धूल की वजह से थोड़ा सा रास्ता अच्छा हो गया अभी दिखाई दे रहा है वो मेरा दोस्त लोग जा रहा है ऑफिस जाना है वो लोग का साथ जाना है अब
लोग को रास्ता दिखाई दे रहा होगा, जो भी रास्ता मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे कोहिमा टू दीमापुर मिल जाएगा आप लोग को। कभी धूल मिट्टी मिलेगा, कभी पानी पानी मिलेगा, कभी पूरा रास्ता पत्थर मिलेगा। जो एडवेंचरस बाइकर्स लोग होता है ना, राइडर्स लोग, उन लोग का मज़ा आ जाएगा। मतलब अच्छा रास्ता भी है, मतलब पूरा फ्लेक्सिबल वाला रास्ता भी है, ऑफ रोडिंग भी है। बारिश होने के बाद ये जो है ना ऑफ रोडिंग पूरा अच्छा होता है, ऑफ रोडिंग होता है, मज़ा आ जाएगा। तो एडवेंचरस ऑफ रोड के बारे में सोचता है तो यहाँ पे आगे ट्राई करना होगा ये रास्ता। अच्छा, आजकल मौसम ठंडा है ना, मौसम बहुत ठंडा हो गया, इसलिए वो जो रास्ता में दिखाई देना ब्लैंकेट लगा दिया रास्ता को। देखो मिट्टी को ब्लैंकेट लगा दिया ब्लू कलर का, ठीक है। ठंडा मौसम में इसलिए ब्लैंकेट लगा दिया ताकि वो लोग आराम से सोते रहे। कच्चा रास्ता हो गया। अरे दोस्त रुको रुको, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, जाओ भैया। View point được chụp rồi. Giờ tiếp tục view point đi này. Có cái gì có đây. Nó tao để út. 아무도 참 되나 아무도. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. आवाज